Og karon so paktas ta padulong ron magpalit og bahog kay nahutdan og tagbahog. Okay na sa gawas na pwede pan lang sa dire. O di ba? Karaan na. Ayan, pati ini nag-video karaan na po. Baktas na siya padulong sa magbahugan, magpalit og bahog. Ha, di ba? Gitanaw-tanaw na pud kog video diri kanang video ko sa bukid na akong giangkon. Layo-layo pa atong baktasan ani. Diba? So nakaygana man nindot man kaayo ang view. Pag-abot po nato diri sa bahogan kay sarado man. So diretso na lang pud sa tindahan palit og mga vitamina. Palit pud tag itlog, palit pud ta basta daghan. So kung mao lang to, bye. Thank you for watching.